इंसानों की पहचान करना यकीनन दुनिया का सबसे मुश्किल काम है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हर हंसता मुस्कुराता चेहरा अंदर से हमारे लिए क्या फील कर रहा है। और बाजुकात होता ही यही है कि हम हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर उनके साथ अपने दिल की हर बात कर लेते हैं और ऐसे इंसानों को अपना समझ लेते हैं। और यहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो हमारे साथ हंसते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, मगर दिल ही दिल में ना वो हमारी खुशी से, हमारी तरक्की से, हमारे सुकून से जल रहे होते हैं। क्योंकि ये वो लोग नहीं होते जो खुलकर दुश्मनी करते हैं और सामने से आप पे वार करते हैं, बल्कि ये वो लोग होते हैं जो मोहब्बत का लिबादा ओढ़कर आहिस्ता आहिस्ता आपके एतमाद को, आपकी खुद एतमादी को और आपके ज़हनी सुकून को खोखला कर देते हैं। और ऐसे लोग अपने फन में इतने माहिर होते हैं ना कि अपने घटियापन को, अपनी जेलसी को कभी भी आपके सामने बेनकाब नहीं होने देंगे। लेकिन आज के इस व्लॉग को देखने के बाद, पूरा व्लॉग देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि ये कौन से लोग हैं जो खामोशी से आपके साथ दुश्मनी करते हैं और चालाकियां करते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि मेरा आज का व्लॉग आपने पूरा देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अच्छा, आज के टॉपिक पे बात करने से पहले ना मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखते हैं, कमेंट करते हैं। अल्लाह पाक आप सबकी जिंदगियों में आसानियां रखे और अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। ये मेरी दुआ आप सबके लिए दिल से है। और इसके साथ आपको बताती चलूं कि आज मैं आलू पालक बना रही हूँ। सर्दियों की सौगातें हैं, पालक, साग, ये सब चीजें, तो बस वही बनाने लगी हूँ मैं। और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करती हूँ ऐसे 8 असूल। यकीन करें ये ऐसे असूल है ना जो आजकल के दौर की सबसे अहम जरूरत है। हमें लोगों की पहचान होनी चाहिए, उनकी परख होनी चाहिए, ताकि हम लोगों के जहर से खुद को बचा सकें, अपनी जिंदगियों को बर्बाद होने से बचा सकें। इसलिए मैंने आपसे कहा है ना कि आज की वीडियो पूरी देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का व्लॉग देखने के बाद ना आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने खामोशी से अपनी जिंदगी में सही लोगों को चुन लेना है और जो गलत लोग हैं ना उनको अपनी जिंदगी से निकाल देना है। तो बगैर देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहली निशानी आपने ये याद रखनी है कि जब आप किसी के साथ अपनी खुशी शेयर करते हैं ना, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो दिल में आपके लिए हसद रखते हैं, जेलस होते हैं आपसे, उनके चेहरे पे एकदम से अजीब सा रंग आ जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों को ना आपकी खुशी चुभ रही होती है, यानी आपकी खुशी हजम नहीं हो रही होती। वक्ती तौर पर आपके सामने तो मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो आपको साफ दिखाई देगा कि उनके चेहरे पे खुशी के तासुरात वो नहीं है जिस तरह की आप महसूस करना चाह रहे थे, बल्कि वो अंदर से जल रहे हैं और बज़ाहिर आपके सामने मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, बाज़-औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि हमें महसूस ना करवाएं, लेकिन ना चाहते हुए भी ना हमें महसूस हो जाता है। वो इस सेंस में कि अगर आपने किसी इंसान से अपनी कोई खुशी शेयर की है ना, तो बज़ाहिर तो वो हंस रहा होगा, लेकिन उसकी आंखों में या उसके चेहरे पे आपको वो चीज नजर आ जाती है। कहीं ना कहीं आपको पता लग जाता है कि ये इंसान मेरी खुशी में खुश नहीं है। क्योंकि जो लोग वाकई मुखलिस होते हैं ना, दिल के सच्चे होते हैं, आपसे दिल से मोहब्बत कर रहे होते हैं, आपको इज्जत दे रहे होते हैं और आपकी खुशी में खुश हो रहे होते हैं, जब आप उनसे अपनी कोई खुशी शेयर करते हैं ना, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बल्कि इस तरह फील हो रहा होता है कि वो आपसे ज्यादा खुश हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है ना जो आपकी खुशी में आपसे ज्यादा भी खुशी महसूस करता है, तो ऐसे लोग नायाब होते हैं। ऐसे लोगों की कदर करके इनका हाथ मजबूती से थाम लें। और वो लोग जिनकी आंखों में हसद और दिल में जलन होती है ना, उनके चेहरे से आपको साफ पता लग जाता है। तो आपने करना यह है कि ऐसे लोगों के साथ अपनी खुशियां कभी मत बांटें। खामोश दुश्मनों की दूसरी पहचान ये होती है कि आपकी कमजोरियों का ना तमाशा बना देते हैं। देखिए, जिंदगी में ना एक बात हमेशा याद रखें, जो मुखलिस इंसान होता है ना, वो आपकी कमजोरियों को छुपाता है, उन पे पर्दा डालता है। जबकि जो घटिया और जेलस किस्म के लोग होते हैं ना, वो आपकी कमजोरियों को हथियार बना देते हैं, हर महफिल में आप पे टॉन्ट करते हैं, आपकी वही कमजोरी को बार बार जो है ना सबके सामने बयां करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आपकी कमजोरी है और आप इस बात से चिढ़ खाते हैं या आप इस बात से आपको तकलीफ होती है, तो वो जानबूझ के वही बात सबके सामने छेड़ते हैं। और अफसोस इस चीज का ज्यादा होता है कि आपने उन पे एतबार करके उनके साथ अपनी ये कमजोरी शेयर की थी, आपने उनको एतमाद में लेकर आपने उनको ये बात बताई थी, और वो जानबूझकर आपको सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हैं। क्योंकि एक सच यही है कि ऐसे लोगों के आपके जज्बात की, आपके एहसासात की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि ये लोग होते ही बेरहम हैं और उनका काम यही होता है दूसरों को जख्म पहुंचाना। लेकिन करते ये हैं कि जब अकेले में आपके साथ होते हैं तो उनका रवैया कुछ और तरह होता है, लेकिन जब आपको महफिल में देखते हैं ना, तो उनका सारे का सारा प्यार जो है वो सब गायब हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपसे हसद करना, आपको शर्मिंदा करना, आपकी कमजोरियों को दूसरों के सामने नुमाया करना और आपको नीचा दिखाना ही इनका काम होता है। तो आपने समझ जाना है कि ऐसे लोग कभी आपके खैर ख्वाह नहीं हो सकते, जो आपकी कमजोरियों का तमाशा बना रहे होते हैं। और बाज लोग इस तरह के होते हैं कि वो कोई बात करके ना, कोई तंज करके साथ ही उसको मजाक में डाल देते हैं, नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। आपने एक बात याद रखनी है कि मजाक करने में और किसी को बेइज्जत करने में ना फर्क होता है। जो जुमला
آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ کی ذات پہ نشانہ بنایا جاتا ہے، آپ کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، وہ کبھی مذاق کے دائرے میں نہیں آتا۔ اس لیے آپ نے اس چیز کا فرق محسوس کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی بات کبھی شیئر نہیں کرنی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہوں گے نا، یہ آپ کی کامیابی کو معمولی سا بنا دیں گے۔ آپ جب بھی ان کے سامنے کوئی بھی اپنی کامیابی شیئر کریں گے نا، تو یہ فوراً سے کہہ دیں گے اتنا کون سا تیر مار لیا ہے، کوئی بات نہیں، تو عام سی بات ہے۔ یعنی کہ آپ سوچیں نا کہ اگر آپ نے 4 سال لگا کے کوئی اپنے گول سیٹ کیا ہوا تھا، اس کو آپ نے اچیو کر لیا ہے، آپ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ اس پہ جشن منا رہے ہیں یا اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے ارد گرد کے وہی لوگ جن پہ آپ اعتبار کرتے ہیں، جن سے اپنے دل کی ہر بات کرتے ہیں، وہ آپ کی کامیابی کا مذاق بناتے ہوں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جب ایسے لوگوں کی طرف سے آپ کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے نا، یا آپ کی کامیابی کو معمولی بنا لیا جاتا ہے، تو اس پہ روئیں مت، افسردہ مت ہوں، بلکہ ان کی پہچان کر کے ان کو اپنی زندگی سے ایک سائڈ پہ کر دیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی میں باؤنڈری سیٹ کریں، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو تعریف کے بجائے آپ کی زندگی میں کمیاں نکالتے ہیں یا آپ کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے، اور اگر آپ آگے بڑھ گئے ہیں نا تو آپ کو پیچھے کھینچنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اپنی کامیابیاں شیئر کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی خوشیاں، اپنی کامیابیاں اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ نا یہ بے وقوفی کر دیتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والے انسانوں کی نا پہچان نہیں کر پاتے۔ وہ اس سینس میں کہ جو انسان ہمارے منہ پہ میٹھا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا سب کچھ ہے، ہم پہ صدقے واری جا رہا ہے اور ہمارے سے ہر بات کر رہا ہے، تو ہم نے بھی اپنے دل کی ہر بات اس سے کرنی ہے، اور یہیں پہ ہم مار کھا جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ جس انسان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا نا، تو ایسے انسان کے شر سے بچو، کیونکہ جو سچا انسان ہوتا ہے، مخلص انسان ہوتا ہے نا، اس کے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں، جبکہ جو منافق انسان ہوتا ہے نا، دو چہرے رکھنے والا، اس کا ہر کوئی دوست ہوتا ہے۔ اور ایک حقیقت یہی ہے، اکثر من کے سچے لوگ زبان کے کڑوے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہر بات سیدھی سیدھی آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں، آپ کی خامیاں، آپ کی خوبیاں سب آپ کے منہ پہ آپ کو بتاتے ہیں، نہ کہ پیچھے جا کے آپ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے بارے میں گوسپ کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جیلس لوگ جو ہوتے ہیں نا، سامنے میٹھے ہوتے ہیں لیکن پیچھے زہر گھول رہے ہوتے ہیں، آدھا سچ آدھا جھوٹ، باتیں پھیلا پھیلا کے نا سب طرف آپ کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے فن میں اتنے ماہر ہوتے ہیں نا کہ ساری باتیں خود کر کے خود معصوم بن جاتے ہیں اور اپنی ساری باتوں کا ملبہ کسی دوسرے کے کندھے پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی آپ نے زندگی میں محتاط ہو کے رہنا ہے، کیونکہ یہ لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہر وقت آپ سے مقابلہ کرنے میں رہتے ہیں نا، تو یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، بلکہ یہ آپ کے خاموش دشمن ہوتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، کبھی اسکول میں، کبھی کالجز میں، کبھی یونیورسٹی میں، کبھی اپنے گھر میں، کبھی اپنے کسی بھی رشتے میں آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو آپ سے مقابلے بازی پہ اترے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا، نہ ہی آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے وہ آپ سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بول لیں، کچھ پہن لیں، کہیں چلے جائیں، کچھ بھی ایسا کر لیں، وہ فوراً سے آپ کی کاپی کریں گے اور آپ سے بہتر دکھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور بعض اوقات یہ لوگ محسوس آپ کو یہ کروائیں گے کہ آپ نے ان کی کاپی کی ہوئی ہے، اس قدر یہ ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کا کسی ایسے انسان سے سامنا ہوتا ہے نا، جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو کاپی کر رہا ہے یا آپ سے جیلس ہو کے خود کو آپ سے بہتر دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے لوگوں سے اگر آپ دوستی بھی کرتے ہیں نا، تو یقین کریں یہ آپ کی دوستی کو بھی ریس بنا دیتے ہیں۔ ہر وقت مقابلہ، ہر بات پہ مقابلہ، ہر بات پہ روک ٹوک یا ہر بات میں آپ کو نیچا دکھانا، ایسے لوگوں کا عمل ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان آپ کو اپنے آس پاس دکھتا ہے نا، تو یاد یہ رکھنا ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ نے فاصلہ رکھنا ہے۔ جو لوگ ہر وقت مقابلے میں ہی رہتے ہیں نا، وہ کبھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کی اگلی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو غلط مشورہ دیں گے۔ دیکھیں، گھٹیا لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہمیشہ آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ مت کرو، نقصان ہو جائے گا، یا لوگ کیا کہیں گے، یہ تم سے نہیں ہو پائے گا۔ اس طرح کے جملے بول کے نا یہ لوگ آپ کا حوصلہ توڑ دیتے ہیں، آپ کے خوابوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ اس لیے کرنا آپ نے یہ ہے، سمجھداری اسی میں ہے کہ مشورہ سب سے کریں، کبھی بھی کسی ایک دوست کی رائے کو اہم مان کر اس پہ فوراً سے عمل مت کر بیٹھیں، بلکہ 5-6 لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے اس کے بعد جو آپ کا دل کہتا ہے، جو آپ کا ذہن کہتا ہے نا، اس بات پہ عمل کریں۔ کبھی بھی کسی ایک انسان پہ اعتبار کر کے اس کے مشورے پہ چل کے آپ نے اپنے حوصلوں کو نہیں توڑنا۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس میں بھرپور محنت کریں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں ناکام ہونے کی وجہ جو ہوتی ہے نا، ہمارے سراؤنڈنگ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل میں حسد لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں کہ کاش میں نے اس وقت اس کی یہ بات نہ سنی ہوتی اور میں نے اپنی زندگی میں بہترین فیصلہ لے لیا ہوتا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ضرورت کے وقت ایسے لوگ آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے، یہ ایسے غائب ہو جائیں گے، ایسی بہانے بازیاں کریں گے نا، آپ خود ہی حیران پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن بہت سے بھولے پن کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کی باتوں کو، بہانوں کو بھی سچ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اگلا بندہ واقعی مجبور ہے، اسی لیے ہمارے کام نہیں آ سکا۔ تو یہاں پہ آپ نے بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جو انسان آپ سے منافقت رکھتا ہے، دل ہی دل میں آپ سے جیلس ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ کے اچھے وقت میں تو ساتھ دے گا، لیکن مشکل وقت آنے پہ فوراً سے غائب ہو جائے گا، نہ آپ کا فون اٹھائے گا، نہ آپ کے میسج کا
रिप्लाई आएगा और ना ही वो आपके साथ खड़ा होगा। मगर जैसे ही आपको कोई अचीवमेंट मिलती है, कोई कामयाबी मिलती है, कहीं से आपको फायदा पहुंचता है, तो ये लोग सबसे सरे-फहरिस्त आपको नजर आएंगे। तो फर्क आपने खुद करना है। कभी भी ऐसे लोगों की झूठी बातों में आके कि मैं मसरूफ था या मेरे पास टाइम नहीं था या मैं अभी आ नहीं सकता, मेरी तबीयत खराब है, इस तरह के 100 बहाने आपको ये लोग करके दिखा रहे होते हैं जब आप पे मुश्किल वक्त होता है। तो याद आपने ये रखना है कि ऐसे झूठे लोगों की दोस्ती से कहीं बेहतर है कि आप अकेले रहें, क्योंकि जो इंसान मुश्किल वक्त में आपके काम नहीं आता ना, 100 बहानेबाजियां लगा के आपको सेटिस्फाइड कर देता है और आप हो भी जाते हैं, तो सबसे बड़ी गलती आप यहाँ पे ही कर रहे होते हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा, जिस इंसान ने आपके काम आना है ना, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। उस इंसान ने आपके काम आना ही आना है, और जिसने आपके काम नहीं आना ना, ज़ाहिर है वो दिल से आपके लिए मुखलिस ही नहीं है, तो वो आपके काम क्यों कर आएगा। तो ऐसे लोगों से भी फासला जरूर इख्तियार करें। आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा अहम है। देखें, आपके बदतरीन लम्हे पर जो खुश होता है ना इंसान, वो आपका सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान आपके गम पे या आपके दुख पे खुश है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब आप मुश्किल में होते हैं ना और दूसरा इंसान अंदर ही अंदर खुश हो रहा है, हमदर्दी का ड्रामा कर रहा होता है, लेकिन उसका दिल बड़ा मुतमईन होता है आपको गम में देख के, आपको रोता हुआ देख के, तो अब आपने उसको पहचानना कैसे है। उसके लिए वो कुछ जुमले बोलेगा आपके साथ, वो कहेगा कोई बात नहीं, मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसे हो जाएगा। ये जुमला जो होता है ना, ये उसकी सोच बता रहा होता है, क्योंकि इस जुमले में साफ साफ आपको पता लग जाता है कि अगला बंदा आपको गिरता देखना चाहता था, वो यही चाहता था कि आप गिरें। इसलिए तो वो आपको कह रहा है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम ये वक्त ये भुगतोगे, तुम्हें ये गम आएगा, तुम्हें ये दुख आएगा। तो यहाँ पे आपने समझ जाना है कि ये इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो दिल में, जिसकी नीयत में आपके लिए खोट है, जो आपको खुश कामयाब होता कभी नहीं देख सकता। सो यही थे वो 8 असूल। आप किस तरह लोगों को पहचान सकते हैं, खामोश दुश्मनों की पहचान कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, ऐसे लोगों से खुद को बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, आपने मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खामोश दुश्मनों की चालाकियों से बचा के रखे, क्योंकि हर चेहरे पे इतने चेहरे होते हैं ना कि हमें कभी कभार समझ ही नहीं आ रहा होता। जब हमें धोखा मिल जाता है ना, या हमें कहीं से वार पड़ जाता है ना, फिर हमें समझ आ रही होती है ओहो हमने ये क्या कर दिया, और फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि अपने व्लॉग्स में मैं आपकी हेल्प कर सकूं, कि जो गलतियां मेरे से हुई हैं लोगों को पहचानने में, वो गलतियां आप ना कर बैठें। और एक और बात, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। आपके कमेंट पढ़ के बहुत ज्यादा खुशी होती है और मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। यहाँ पे लेती हूँ आपसे इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।